भजन जरु जणाण नरु नाम रस पडुछि झरी भरु भजन जरु जणाण नरु नाम रस पडुछि झरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी। नमस्कार मु मनमथ मिश्र भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरीर यही पवित्र अगणा को आपण मानक हृदयर सहित स्वागत करुची। भजन अंताक्षरी। दर्शक बंधु आजिर अध्याय एक विशेष अध्याय माने विगत अध्याय मानकरे घटी जाइथिबा किछि विशेष दृश्यावलीर संकलन को नहीं आजिर ए अध्याय। आमे विगत अध्याय रे ओडिया चलचित्र रे स्थानित होइथिबा भजन उपरे भजन अंताक्षरी खेल खेलिथिले। आसंतु देखि नबा सेही अध्यायर किछि विशेष दृश्यावली। हे दुख हारी गिरिधारी मुरारी हे दुख हारी गिरिधारी तुम श्री चरणे जाए सारे तुम श्री चरणे जाए सारे हे दुख हारी गिरिधारी मुरारी हे दुख हारी गिरिधारी। अक्षर मध्य ठीक ठाक पारी हो गला बढ़िया भी सुंदर भाव में परिवेशित हो गला। हे दुखहारी गिरिधारी र अक्षर बाजी छाड़ी देइचंती मध्यम दल उपरे पंचम दल आउ मध्यम दल र अक्षर रे ओडिया चलचित्र भजन आरंभ करिवार समय एबे रहिछि रहिबा तोरी ना रे कालिया रहिछि रहिबा तोरी ना मु छाड़ी जीबे ए सारा दुनिया मु छाड़ी जीबे ए सारा दुनिया रहिछि এটা চলচ্চিত্র গীত আপন গাউଛନ୍ତି? हाँ फिल्म गीत কোন ফিল্ম গীত এটা? बर्तमान चली नुआ फिल्म टे सिटिंग चलती गीत तैयारी होची माने ना भी दिया हेनी चरण आपण कोन कहउଛନ୍ତି जानि परछନ୍ତି? फिल्म चलचित्र हब মানে तैयारी ସେମିତି ତ ଆଜି ଦିନରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଛି, ଶହ ଶହ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ? ନା ନା ନା, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିସାରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ହିଁ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ। ଆଉ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୋ ଘରେ ତ ସେମିତି ହଜାର ଗୀତ ମୁଁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ। ସବୁ ଗୀତ କ'ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ହେଇଯିବ? ନା 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 ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମୟ ନେଇଗଲେ, ଭାବିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି 10 ଭିତରେ 6ରୁ 10 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ର ଅକ୍ଷରରେ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ର 6 ର 7 राधा नाचिब राधा नाचिब नाचिब আজি नाचिब कानु बंसी सुरे सुरे नाचिब राधा गाइब गाइब আজি गाइब कानु बंसी सुरे सुरे गाइब ए जमुना कूल ए कदम्ब मूल ए जमुना कूल ए कदम्ब मूलता गभारु बौल माଳ खसिब राधा नाचिब नाचिब আজি नाचिब बंसी सुरे सुरे नाचिब मो कानु बंसी सुरे सुरे नाचिब। दर्शक बंधु आमर एबे शब्द पर्याय आउ शब्द परिवर्ते ए पर्याय रे
କିଛି ସିନେମା ମୁଁ ବାଛି ରଖିଛି ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଆମର ଭଜନ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସିନେମା ବାଛିଛି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର টিকি মোর নাটি সুরে মেরেছি টিকি নাউরিয়া ওহি ডরে যাও না রে ওঝারি ভাই তুমি পারি করে দেবি ওহি টিকি মোর নাটি সুরে মেরেছি টিকি নাউরিয়া ওহি টিকি মোর নাটি সুরে মেরেছি। ଏବେ ଆମେ ଫେରିବା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା ବାଛିଛି ମୁଁ ଥିଲି ଝିଅ ହେଲି ବୋହୂ। জগত বন্ধু জীবন বন্ধু জগত বন্ধু জীবন বন্ধু পিয়াসে চাতকে মাগে করুণা বিন্দু জগত বন্ধু জীবন বন্ধু জগত বন্ধু জীবন বন্ধু। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିନେବା ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର। হে নাগ দেব প্রণতি ঘেন মোরা হে নাগ দেব প্রণতি ঘেন মোরা যা পয়রে সতী প্রাণে নিবেদিত যা পয়রে সতী প্রাণে নিবেদিত সে প্রাণে দয়া কর সে প্রাণে দয়া কর হে নাগ দেব প্রণতি ঘেন মোরা হে নাগ দেব প্রণতি ঘেন মোরা। ତାଳ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ, ଗୀତ ବୋଲା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋଧେ କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଲା। ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଥିପାଇଁ ପାରି କରିଦେଉଛି। ତାଳ ଆସିବ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍। নজা সজনী পাহিনী রজনী দিয় বেনানি লাজিবু মলিনী নজা সজনী দিয় বেনানি রাত্রি কলা অন্ধার চন্দ্র কলা তুমোর সহিবি সতী নিন্দাকু কাহি গোডরু প্রীতিকু ছাড় চিত্ত ছাড় ছাইড় পড়ে ন যা দিয় মে নানি নাচিমু মলিনী ন যা সজনী দিয় মে নানি। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲାଯାଇଥିବା ଭଜନ ସମୂହ ଉପରେ
ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଅପସନ୍ ରଖିବି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ। নজরাধিকা একা একা নজরাধিকা একা একা মান ঘুমনা নজা যমুনা জগিছি কানহা নজরাধিকা নজরাধিকা একা একা মান ঘুমনা নজা যমুনা জগিছি কানহা নজরাধিকা নজরাধিকা নজরাধিকা। वाह 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 कंठशिल्पीଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୁରୁ। ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବୋଲା ଯାଇଥିବା ଭଜନ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଅପସନ୍ ସୁବାସ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଶେଖର ଘୋଷ। ଏ ତିନି ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭଜନ ହ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥ ଯାତ୍ରା, ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥ ଯାତ୍ରା, ରଥ ଚକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେବି ରେ, ରଥ ଚକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେବି ରେ, ନ ମିଳିଲେ ତୋର ଆଶା, ନ ମିଳିଲେ ତୋର ଆଶା, ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥ ଯାତ୍ରା, ହସୁଥାରେ ଚକା ଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥ ଯାତ୍ରା। ହସୁଧାରେ ଚକାଡୋଳା ତୋର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶେଖର ଘୋଷ। ଶେଖର ଘୋଷ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଜଣେ ଅନବଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟିକା, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗାୟିକା, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ସିଏ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲାଯାଇଥିବା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে বতে, নদেল কিছু বলে কহিবে কে আও, জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে বতে, নদেল কিছু বলে কহিবে কে আও, জীবন প্রিয়তম হরিছ মরম, জীবন প্রিয়তম হরিছ মরম, চরণে অবিরত মোর জীবন যাও, জীবন পাত্র ভরিছ কেতে মতে, নদিল কিছু বলে কহিবে কে আও, নদিল কিছু বলে কহিবে কে আও, নদিল কিছু বলে কহিবে কে আও। वाह 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 शैलभ महापात्र बहुत लोकप्रिय ए गीत ठीक ठाक पारी करिसंती मध्यम दल। एबे पंचम दल पाखकु आसीबा। पंचम दल तम मानक पई मध्य सेमती जणे लोकप्रिय गायिका, ओडिसार चलचित्र कहंतु, आधुनिक कहंतु, भजन कहंतु, सबुथिरे से माहिर गीता दास। गीता दास को द्वारा बोला जाइथिबा भजन आरंभ करिवार समय। नाहंती लो सखी नाहंती, कालिया परी के नाहंती लो, कालिया परी के नाहंती, पापी को तरंती दोषी को दंडंती, पापी को
କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲାଯାଇଥିବା ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳର ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିନେବା। ঢালি দিয়া সারা ধরণী রে আজি তুমারি আশীষর ধারা অন্ধার মনে কণ্টক বনে দিয় আলো কর ইশারা ঢালি দিয়া সারা ধরণী রে আজি তুমারি আশীষর ধারা। ତାଳ ତ ଠିକ ଚିହ୍ନା ହେଲା, ଗୀତ ବି ଠିକ ବୋଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ କୁହା ହେଲାନି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଚିତ୍ତ ଜେନା। ଚିତ୍ତ ଜେନା। ଠିକ ଉତ୍ତର। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାରି। ଏବେ ଆସିଲା ତାଳ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ଯିବ କି? ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ, ତୋଳି ପୂଜା ଫୁଲ, ତୋଳି ପୂଜା ଫୁଲ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ। ଚରଣ ବାବୁ ତାଳ ଚିହ୍ନିଲେ ଠିକ, ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ ଠିକ। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଏ? ଭିକାରୀ ବଳ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶୈଳୀରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଓରିଜିନାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଥିଲା ସେ କମ୍ପୋଜିସନରୁ ହଟିକିରି ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଗାଇଦେଲେ, ଆଉ ଭାଷାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ଗାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ପଦ ତଳେ ହେବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲାଯାଇଥିବା ଭଜନ ସମୂହକୁ ନେଇ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେହି ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ନାଁ କହିବି, ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇଥିବେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନଟି ଆପଣମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ସାଧନା ସରଗମ। ସାଧନା ସରଗମ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସାଧନା ସରଗମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଭଜନ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ। କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଲୋ ସଜନି, କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଲୋ ସଜନି, କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି, ସେଦିନ ଫିଟିବ ମୋ କାନିର ଗଣ୍ଠି, ସେଦିନ ଫିଟିବ ମୋ କାନିର ଗଣ୍ଠି, ଛୁଇଁବି ଯେବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି, କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଲୋ ସଜନି, କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଲୋ ସଜନି, କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି। କାନିରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଠିକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାଛିକି ରଖିଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ। ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭଜନ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲାଯାଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଗାଇପାରିବେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଇଁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁହିଁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରୂପେ নীরবে সহিছি, বড় দাণ্ড রূপে নীরবে সহিছি,
ধুলি গঙ্গা পরামুহি ধুলি গঙ্গা পরামুহি ধুলি গঙ্গা পরামুহি ধুলি গঙ্গা পরামুহি দুনিয়ারে ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁହିଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁହିଁ। ঠিক গাইলে ଆପଣ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ। ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଅନେକ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଭଜନ ଗାଇଲେ ଚଳିବ। ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ ସେ ତ ନୀଳା ଚଳିଆ ତାର ଭାଇ ବଳିଆ ସେ ତ ନୀଳା ଚଳିଆ ତା ଭାଇ ବଳିଆ ସୁନା ଭଉଣୀ ସୁନା ଛାଉଣୀ ସୁନା ସେ ହଳଦୀ ମୁହିଁ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ଦେଲା ରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗାୟକ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୀତ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ। ପୁରା ସହଜ ପୁରା ସହଜ ସବୁ ଜାଗା ଗୀତ ତ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଗୀତ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଯାଉଥିବ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଯାଉଥିବ ଯାଉଥିବ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଛାଡ଼ି ଇହ ଧାମଲୋ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁମ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁମ ନାମ କାନ୍ଦୁଥିବ ଘର ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଘର ଲୋକେ ହସୁଥିବ ଜମ ହୋ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁମ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁମ ନାମ। ଆଉ କ'ଣ ଏକଦମ ଠିକ ନା ମୁନା ଅଜିଜଙ୍କର ଏହା ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ। ସୋନୁ ନିଗମ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି। ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ। ତୋ ଆଗରେ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବି, ହିଟ୍ ଗୀତ। ଆରେ 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 ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ବାଉଁଶ ପତର ସରୁଲ ମୋ ଛାଇ ଝୁମୁରୁ କାହିଁକି ମନ ତୁ ମାରୁଲ ମୋ ଛାଇ ଝୁମୁରୁ ବାଉଁଶ ପତର ସରୁଲ ମୋ ଛାଇ ଝୁମୁରୁ କାହିଁକି ମନ ତୁ ମାରୁଲ ମୋ ଛାଇ ଝୁମୁରୁ ମୁହଁ ତୁ ସୁଖାନା ଲୁହ ତୁ ଝରନା କନ ମାରି ଆଉ ରୁଷି ତୁ ଜାନା ନେଇଯିବି ତତେ ପୁରିଲ ଆଜି ରାତି କସରୁ ବାଉଁଶ ପତର ସରୁଲ ମୋ ଛାଇ ଝୁମୁରୁ। ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ବହୁତ ଭଜନ ପାରି ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ପାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନୁରାଧା ପୋଡୱାଲ। ବହୁତ ଗୀତ ବହୁତ ଗୀତ ତୋର ମୋର ଗାଇବାନି, ଏରା ନାନୀ ଗାଇବେ। ଅନୁରାଧା ପୋଡୱାଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନାନୀ ଗାଇବେ। ଆଉ ନ ପାରେ ଚଳି ପଥରେ କଳା ସିରି ଯିବି ମୁଁ ତୁମ ପାଶେ କୁହ କିପରି ଆଉ ନ ପାରେ ଚଳି ପଥରେ କଳା ସିରି ଯିବି ମୁଁ ତୁମ ପାଶେ
ବହୁତ ବଢିଆ ଏ ଗୀତ, ବହୁତ ବଢିଆ ଏ ଗୀତ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁରାଧା ପଡୁଆଲଙ୍କର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗୀତ। ଆଉ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଆନ୍ତୁ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ। ତୁ ସୂରଜ, ମୋ ଆଖିର, ତୁ ସୂରଜ, ମୋ ଆଖିର। ତୁ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ରେ, ତୁ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ ବାଛିକି ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଭଜନ ଗାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ସେ ଭଜନ। କୁମାର ସାନୁ। ବଢିଆ ଗୀତଟା ଶୁଣ। ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ, ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ମୋ ମନ, ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଜନ। ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ, ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ମୋ ମନ, ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଜନ। ମୁଁ ତ ମନୁଆ ଭାରି ଅମାନିଆ, ତୁ ତ ମନୁଆ ଭାରି ଅମାନିଆ, ମୁଁ ହେଲିହିନି ମାନ, ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଜନ ରେ, ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଜନ। ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ, ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ମୋ ମନ, ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଜନ ରେ, ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଜନ। ଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାୟକ ବାଛିକି ରଖିଛି। ସିଏ ବି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ଭଜନ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଗାୟକ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍। ଅନୁପ ଜଲୋଟା, ଭାରତୀୟ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ। ହଁ, ଭାରତୀୟ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଅନୁପ ଜଲୋଟାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ମାଧବ ହେ ମାଧବ, ହେ ମାଧବ, ମାଧବ ହେ ମାଧବ। ମୁଠେ ପଖାଳରେ ପେଟ ପୁରେ ମୋର, ମୁଠେ ପଖାଳରେ ପେଟ ପୁରେ ମୋର, ଛପନ ଭୋଗରେ ନାହିଁ ତ ଲୋଭ। ମାଧବ ହେ ମାଧବ, ହେ ମାଧବ, ମାଧବ ହେ ମାଧବ। ঝাটি মাটি ঘরে সবু সুখ মোর, ঝাটি মাটি ঘরে সবু সুখ মোর, রাজমহলরে নাহি তো লোভ। মাধব হে মাধব, হে মাধব, মাধব হে মাধব, মাধব, মাধব। ମାଧବେ ମାଧବ ଅନୁପ ଜଲୋଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଗୀତ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଗାଇଲେ ସୁନୀଲ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ବେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯିଏକି ସାଉଥ୍ ବେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ବାଣୀ ଜୟରାମ। ବାଣୀ ଜୟରାମ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଗାଆନ୍ତୁ। ছোট মোর এই ঘর, ছোট মো সংসার, ছোট মোর এই ঘর, ছোট মো সংসার। যাহা তুমি দিয়েছ হে প্রভু, যাহা তুমি দিয়েছ হে প্রভু, সে সবু তো তুমর নিমিত্ত মো মাতর।
दर्शक बंधु विगत अध्याय शब्द पर्याय प्रतियोगी माने परस्पर को शब्द रे छंदिबा पाई शब्द पूर्वर किछि गोलक धंदा सृष्टि करुथिले आ जो गोलक धंदा को आपण माने बहुत पसंद करिथिले। आसंतु से अध्यायर शब्द पर्यायर गोलक धंदार किछि दृश्यावली देखि नवा। विगत पर्यायर जेमिति मो तरफरु मु किछि शब्द जोगाड़ करी रखिथिली आ प्रतियोगी माननकु मो तरफरु मु शब्द दउथली। एई अध्याय रे हम टिके परिवर्तन करिचु। मु उभय दलंकु दायित्व दिया हेछि। मध्यम दल पंचम दल पई शब्द रखिबे आ पंचम दल मध्यम दल पई शब्द रखिबे। एथर तांको पाई रहिला मो तरफरु शब्द मांकेड़ा पत्थर। की पत्थर? मांकेड़ा पत्थर। अरे मांकड़ा पत्थर कोन चरण 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 मांकोड़ा पत्थर रे एमती भजन शब्द किछि अछि भजन रे? मांकेड़ा पत्थर माने 22 पाहाच रे पत्थर जो लागे मांकेड़ा पत्थर। पाठ साठ पढ़िया पिला बुझिया कथा ना। शब्द आपण कोन ताले शब्द आपण कोन रखुचंती? मु तो चमकी पड़ली मांकड़ा पत्थर कथा शुणु शुणु एमिति शब्द रे जगन्नाथ भजन 22 पाहाच शब्द रहिला मध्यम दल पाखरु पंचम दल तम मानक पई शब्द रहिला। तो गभारु दयना पडुछि झरी गभारु दयना पडुछि झरी लो सुकुमारी 22 पाहाच पाद पकौथा धीरे धीरे 22 पाहाच पाद पकौथा धीरे धीरे दयना लोभी से डाकी बठारी दयना लोभी से डाकी बठारी लो सुकुमारी 22 पाहाच पाद पकौथा धीरे धीरे 22 पाहाच पाद पकौथा धीरे धीरे 22 पाहाचे पाद पकौथा थिरी थिरी 22 पाहाच शब्द पारी हेई गला पंचम दल द्वारा। एबे पंचम दल तम मानक दायित्व मध्यम दल पई शब्द रखिबाकू। चंचल गीत गोविंद पर गोटे गीत गोविंद मध्यम दल पंचम दल रखिचंती गीत गोविंद शब्द आ गीत गोविंद शब्द रे भजन आरंभ करिवार समय एबे गाइबो। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने। चरण बाबू कौन कौन है कौन कौन गाउछ ना गीत गोविंद से कौन गीत गोविंद काव्य बोला हवा कथा एठी कुहाई कि गीत गोविंद शब्द रे जगन्नाथ भजन गाइबा कथा कुहाई। आपण मानक पाखरे अछि जदि गीत गोविंद शब्द को नै भजन गांतु नाही जहा घटिबा कथा घटि जिवो। प्रेम भक्तिर वर्ण बोध गीत गोविंद महाप्रभुको सिनोई विद्य गीत गोविंद से गीतर पदे काने न बाजिले से गीतर पदे काने न बाजिले चका आखि को सेनानित गीत गोविंद प्रेम भक्तिर वर्ण बोध गीत गोविंद। मध्यम दल पंचम दल पई शब्द दियंतु। टिके 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 मु गोटे पुणी सेमती वार्ड देबी ना भाबिछु मोला शीघ्र दियंतु। पंचम दल पई वर्तमान मु शब्द देबी सूर्य चंद्र। पंचम दल पई बाहरी आसी शब्द सूर्य चरण बाबू सूर्य चंद्र इमती ये कौन शब्द? सूर्य तो गोटे शब्द चंद्र तो गोटे शब्द दुईटा अलग अलग शब्द। आपण कौन कहबाक चाहउचंती? मु कहूची बुझी पारना से जगन्नाथंकर गोटे आखि सूर्य गोटे आखि चंद्र दुईटी जाक आखि चका आखि। ओहो माने आपण को शब्द होची चका आखि। आज्ञा ओ जगन्नाथंक गोटे आखि की सूर्य कह जाए गोटे आखि की चंद्र को। आपण कौन प्रवचक ना हमर एठी प्रवचन कार्यक्रम चली चरण आपण कौन भाबिले? आपण तो सीधा सड़क चका आखि बोली कहितले बहुत भलो होइतांता कारण भजन अंताक्षरी रो खेल। ठीक अछि चका आखि शब्द देइचंती मध्यम दल पंचम दल पई आ पंचम दल चका आखि रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे कालिया पाखकु जाइथिले कोन बयसके पाइथिले कालिया पाखकु जाइथिले कोन बयसके पाइथिले ते पटे देखिले राधा राधा से पटे देखिले राधा 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 नाम देखि
ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କଳା ବଇସିଟେ ପାଇଥିଲି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚମ ଦଳର ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ରଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କର କାଟିବା ଅସ୍ତ୍ର। କଣ? ନାରାୟଣଙ୍କର କାଟିବା ଅସ୍ତ୍ର। ନାରାୟଣଙ୍କର କାଟିବା ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅଛି ମତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ଚକ୍ରଧର ମତେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲାଣି ଏଇ ସଂସାର ହେ ଚକ୍ରଧର ପାପରେ ପୁରିଛି ପାଞ୍ଚ ମନ ମୋର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ରୁଜୁଡ଼ି ନୁହେଁ ବେଶୀ ଦୂର ମଝିରେ ମୁଁ ହରବର ହେ ଚକ୍ରଧର ମତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ଚକ୍ରଧର হে চক্রধর হে চক্রধর। দর্শক বন্ধু আমি কেবল ওড়িয়া ভজন নুহে জাতীয় ভাষা আমার হিন্দি ভাষা উপরে ভজন অন্তাক্ষরীর খেল খেলিলু। আসন্তু দেখি নবা সেই অধ্যায়ের কিছু দৃশ্যাবলী। चुराए टका डाले तेरी बंसी ओ चुराए टका डाले तेरी बंसी हर दिन दहाड़े चोरी चोरी रात भर जगाए टका डाले तेरी बंसी नींद चुराए चेन चुराए डाका डाले तेरी बंसी स अक्षर अंत अक्षर बाहरी आसी पंचम दल स अक्षर बाजी लगे मध्यम दल पाखरे मध्यम दल स अक्षर हिंदी भजन आरंभ करिवार समय एबे शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा कोई भी बदनाम लोग करे मीरा कोई भी बदनाम शाम की बंसी को बजने से नाम शाम की बंसी को बजने से नाम राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम। एबे शब्द फेरिब पंचम दल पाखकु आउ शंभु बाबांकर सुपुत्र होउचंती श्री गणेश शब्द रे भजन आरंभ करिवे हिंदी भजन आरंभ करिवे पंचम दल आउ आरंभ करिवार समय एबे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश ज्वाला से चलती है आंखों में उसके दिल में तेरा नाम है बड़ा ही क्या उसका आरंभ कैसा है कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे लड़ता साया तेरा ओ देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। वाह 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 आज कौन चली दर्शक बंधु आउ केही काकु छाड़ीबा को प्रस्तुत नहंती समस्ते समस्तक भावरे मरी जाइचंती आ उदंड आरंभ होई गलानी आज प्रथम धुन आसीबो मध्यम दल पई आउ मध्यम दल पई धुन प्रयोग करिवे प्रसेनजीत। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा
वाह 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 एक राधा एक मीरा पंचम दल आमर ए अध्याय नियम रही से माने घोषा गाइबे और आपण माने अंतरा गाइबे वर्तमान से माने घोषा गाई सारी मु काउंट देवी से काउंट रे आपण माने अंतरा ठीक टाइम रे आरंभ करिवे नहले जहा घटिबा कथा घटि जीव मु वर्तमान काउंट आरंभ करूची 1 1 2 3 4 1 मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन सगम पद पाधम परे मगा गरे सनि रे गम गम पम पद पद सनि सरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम के प्यासी अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलूं एक जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत न मानी एक हार न मानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी भजन अंताक्षरी